Hello guys, tayo ang maglalaro ng Smackdown. Hanggang 14 hours lang po tayo dito. Yan, nung nanalo po ako dyan eh. Yan. Ano po tayo ng match. Yan, data po. Papatayin ko po yung wifi. Mamaya ano po yan. Ito, Natalia. Wag na dapat mga lalaki. Ayan na lang. Ayan. Wag na nga. Magkano na lang po tayo dapat. Tyson Creed to. Kane versus Chad na lang. And guys, subscribe at i-click na tong bell guys. Okay. Ako po ay Pinoy. Ano ko? Kamalito na lang. Finlay versus Dolph Ziggler. This is Finlay versus Dolph Ziggler, guys. Hindi po tayo. Sa Android lang po to, tsaka sa iOS ba yun, guys? May Android kayo, download nyo na lang po to. Ayan na. From HBK, si Shawn Michael. Po yan. Ayan po, laban na po kami. The match. Ayan na. Aray. Yan, sige, papalag. 1, 2, 3 agad. Ay, hindi. Hame. 1, 2, 3. 1, 2. Oh my God. Alam mo. Come on. Yeah. Ayan na. Ito na ako. Ay. Dito na ako. Oh no. My God, guys. Hanggang 14 hours lang po tayo dito eh. Oh no way! No! Oh no! Dapat patuloy. Bilis. Bayan nakakait. Ano? Alam mo baka Finlay to. Kunin. Bagaba. Alam mo signature. Aray. Alam mo, ito na ako ngayon. Hindi. Alam mo ay 1, 2, 3 game. 1, 2. Tara, let's go. Aray.
Let's go. Kainis. Alam mo, Dot. Aray. Oh my, no way. 1, 2, 3, let's go. Go. 1, 2. At. Kala mo. Ito na ako. Ito na ang signature. Signature. Ayan na. Yeah, let's go, baby. Ano? Tara tayo. Kala mo ha? Ay, no way. Kala mo. Tika, tara. Let's go. Ayan na, signature. Yeah. Kala mo ha. 1, 2, 3, let's go. 1, 2. Oh my God. Kala mo? Ame. 1, 2, 3, let's go. Oh yeah. 1, 2, 3. No pa. Kala mo? Go. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lakas ng ano nito Aray. Kakainis. Oh, no way. Bayan, nakakainis ka. Ay, no way. Oh my God. Revenge na si Dolph. Laban si Finlay. Dolph ang lakas. Kung ano. Kala mo? Ano ka? Tara, dito. Sige. Ito. Come on. Ayan na. Finisher, baby. Laban. Matatapos na ba? Yeah. Matatapos na ba? Isa pa. Matatapos na ba? 1. What? What are you, kala mo. Matatapos na, guys. Bulag. 1, 2, 3, let's go. Ay. Hope break. Ay, di pa pala yun. Yung tatalunan. Tatalunan ko na. Eto na, let's go. Oh, yeah. What you gonna be? Yeah, eto na. Ay, kala mo ha. Nandiyan pa ako. Let's go. Hame. Takbo. Tara, talunan. Ganyan. 4, 5. Kala mo Aray. Oh, no way. 1, 2, 3, let's go. 1, 2. Let's go. Tara, ako si Dot. Huwag kang ganyan. Aray, Dolph Ziggler.
15. Oh, yeah. Come on. Come on. Mm. Mm. Come on, Finn. No way. Sige. Tara, 1, 2, 3, go, guys. 2. Panalo, guys. Saan ko lang po wifi? Panalo pa rin. Ayan na, panalo. Bye-bye. I-like at subscribe nyo na po ako. Bye-bye. Bye-bye.